नमस्कार। हार्दिक भाव स्वागत जनाऊँ आम ओडिया भाषा साहित्य को। तो आज आम आलोचना करवा +3 4th सेमेस्टर ओडिया ऑनर्स है। ओडिया ऑनर्स नोटिस तो आसी सारी है। तुम मैंने तो ऑलरेडी तुम निज निज कॉलेज ग्रुप रे नोटिस पाई सारी 28 तारीख रे एग्जाम 8:30 ରୁ 11:30 है। 8:30 ରୁ 11:30 28 हूँ आमर एग्जाम से अनुसार तुमने पाठ पढ़ी करुव है। तो एमती बहुत जल्दी नोटिस आसी जाइए आउ आम हाथ में बहुत समय भी कम है। तो जिते जल्दी पार आम सिलेबस कवर करनवा है। तो ये कोर पेपर 8 यूनिट 1 जो सिलेक्शन 5 मार्क 8 मार्क क्वेश्चन मुझे है। जो मैंने देखी ना जाकि प्लेलिस्ट चेक करके देखिपारे। आउ जो मैंने भी आम टेलीग्राम चैनल जॉइन करना से मैंने आम डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक अच्छी जाकि जॉइन करेंगे है। तो चलतु आरंभ करवा। तो ये मुझे बेसी एक्सप्लेन करी ना कारण मु जो क्लास तुम मानकर कर सारी से बुझे कही सारी। एवं खाली आम खाली बहुत समय तो बहुत कम ना। तो ये मुझे एक्सप्लेन करी बस सिलेबस सिलेक्शन क्वेश्चन कौन कौन सब खाली डिस्कसन करने भी तुम मैंने जो मैंने भी नोट कर रखिथ से ये टाइम भल है। और जो मैंने नोट कर रखी ना ताहले ये वीडियोटी को पॉज कर देखिपारे ना स्क्रीनशॉट मारिक रखिपारे है। तो ये प्रथम प्रश्न कौन था राधानाथ रायकर दुईटी काव्यर नाम कौन। राधानाथ रायकर दुईटी काव्यर नाम हूँ चंद्रभागा और उषा। बहुत राधानाथ बहुत काव्य रचना अच्छी जपरी केदार गौरी चंद्रभागा नंदिकेश्वरी उषा पार्वती चिलिका जहाँ जहाँ तुम मैंने देखिपार है। तापर सेकेंड क्वेश्चन देला विवेकी प्रबंधर रचयिता किए यह केबे प्रकाशित है। विवेकी प्रबंधर रचयिता होती कविवर राधानाथ राय। यह 1873 ख्रीष्टाब्द प्रकाशित। तापर राधानाथ रायकर महायात्रा काव्यटी अवशिष्ट स्वर्ग को कहीं पोड़ी देते कहीं ना राधानाथ जो महायात्रा काव्य लिखिले तार सरकार विरोधी कथा लिखिथिबार अधीनस्थ कर्मचारी सरकार को जनइबाकू सरकार कौन करते ना राधानाथ निकट को सही सबू आपत्तिजनक अंश को उठाई देवाक गोपन पत्र लिखिते जहाँफल कि एथिरे राधानाथ अतिशय मानसिक जंत्रणा लाभ करी महायात्रार अवशिष्ट लेखा होता 5टी सर्ग और अवशिष्ट 18टी सर्ग को से पोड़ी देते। तापरे काल कौन करिथाए बोली कहुए कौन ना काल संसार समस्त गलारे फाँस लगाई थे बोली कहुए। युधिष्ठिर सहित क्यों माने महायात्रा सामिल होते क्यों माने ना युधिष्ठिर सहित अर्जुन भीम नकुल सहदेव और द्रौपदी महायात्रा सामिल होते। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन दिला गंगाधर मेहेर केउठारे केबे जन्मग्रहण करले है। केउठारे ना संबलपुर जिलार वर्तमान जो बरगढ़ जिला अच्छी बरपाली रे 1862 मसीहा अगस्ट 9 तारीख रे तांकर जन्मग्रहण। तांकर पिता नाम हूँ चैतन्य मेहेर और तांकर माता नाम हूँ सेवती देवी है। मन रखिए गंगाधर मेहेर द्वारा रचित काव्य गुड़िकर नाम कौन ना तांकर काव्य गुड़िक रस रत्नाकर इंदुमती कीचकबध तपस्विनी प्रणय बल्लरी। तापर गंगाधर मेहेरंकर दुईटी गद्य रचना कौन तांकर गद्य रचना होची श्री नृपराज सिंह पुराण कवि फकीरमोहन एटा थिला तांकर गद्य रचना। तापर तपस्विनी काव्य दुई महान आदर्श चरित्र नाम कौन ना ये सब तपस्विनी काव्यर चरित्र कौन होचंदी रामचंद्र और सीता है। रामचंद्र और सीता राजा किपरि जलधर रूप धारण करिथांती किपरि ना प्रजांकर रक्त रूपक जल को मस्तक बहन करी राजा जलधर रूप धारण करिथांती। राजा को कहीं वज्रपात सहवाक पड़ी था कहीं ना राजा समग्र राज्यर ऊर्ध्व रही जो प्रजांकर शासन रूपक वज्रपात तांको सहवाक पड़ी था। तापर संत कवि भीम बोई केबे और केउठारे जन्मग्रहण करते केउठारे ना 1846 मसीहा
ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ସୋନପୁରର ଜଟାସିଂହା ଗ୍ରାମରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଶିଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ତୃଷାକୁ କିପରି ମେଣ୍ଟାଇଥାଏ? କିପରି ନା ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ମଧୁର ସୁଶୀଳତା ଜଳରୂପ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରି ତାକୁ ପାନ କରି ଆପଣାର ଜ୍ଞାନ ତୃଷା ମେଣ୍ଟାଇଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ମନରେ ବିଷାଦବୋଧ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? କାହିଁକି ନା ଦ୍ୱାରକାରେ ଯଦୁବଂଶର ଧ୍ୱଂସ ଏବଂ ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହାପ୍ରାଣାୟ ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିବା ପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ମନରେ ବିଷାଦବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଯୁଧିଷ୍ଠିର କେଉଁ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଦାନ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? କାହାକୁ ନା ମାର୍କଣ୍ଡେୟ, ଦେବଋଷି ନାରଦ, ବାଦରାୟଣ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଋଷିମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଦାନ କରିଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ, ଏଗୁଡ଼ା ପରୀକ୍ଷାରେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। କ'ଣ କ'ଣ ନା ଗୋ, ଭୂମି, କାଞ୍ଚନ, ରତ୍ନ, ବସ୍ତ୍ର, ଆଭରଣ, ଗଜ, ବାଜି ଇତ୍ୟାଦି ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ତିମି ତିମି ମଙ୍ଗଳର ବର୍ଣ୍ଣନା କିପରି ହୋଇଛି? କିପରି ନା ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ, କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୃତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପଶ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଯୋଦ୍ଧା ଥିବାରୁ ଋଣ ସମୁଦ୍ରର ତିମି ତିମି ମଙ୍ଗଳ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଇଟା ବି ନାହିଁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ରାଧାନାଥ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଭାଷାରେ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ? ସେ ପ୍ରଥମେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ଇଂରାଜୀ କବିତା ସହିତ ବଙ୍ଗଳା କବିତା ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ମାଇକେଲ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା 1866 ମସିହାରେ କେତେକ ସନେଟ୍ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେହି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ରାଧାନାଥ ସେତେବେଳେ କବିତାବଳୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି 51ଟି ସନେଟ୍ ରହିଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ରାଧାନାଥଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାବ୍ୟର ନାମ କ'ଣ ଆଉ ଏହା କେବେ ରଚିତ? କ'ଣ ନା 1885ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାବ୍ୟ ହେଉଛି କେନ୍ଦାରଗୌରୀ। ସେ ଏଇ ଯେଉଁ କେନ୍ଦାରଗୌରୀଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକାମ୍ର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ କ'ଣ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକାମ୍ର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଆଧାରିତ ଏହି କାବ୍ୟର ଅଛି ପ୍ରଣୟ ଜୀବନର ଏକ ତ୍ୟାଗମୟ ଅଶ୍ରୁଳ କାହାଣୀ। ଏ ଯେଉଁ କେଦାରଗୌରୀ କାବ୍ୟରେ ମୂଳ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶୀ ପରିବେଷଣ ମିଳେ ନାହିଁ, ଏହା ମିଳେ ଗ୍ରୀକ୍ ଦେଶର କବି ଓଭିୟଡ଼ଙ୍କର ମେଟାମର୍ଫିସ୍ କାବ୍ୟରେ। ଏହାର କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଇଂରାଜୀ କବି ଟସର ରଚନା କରିଥିଲେ ଦି ଲେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ବି ଅଫ୍ ବେବିଲୋନ୍ ନାମରେ ଏକ ଦୀର୍ଘ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହାର ରାଧାନାଥ ଏହି ଉଭୟ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଅଧ୍ୟାପନ କରି ତାହାକୁ ଆପଣାର କାବ୍ୟରେ ଏହିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମହାଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? କ'ଣ ନା କବି ରାଧାନାଥ ରାଓ ଶୁଭ କ୍ଷଣରେ ଏହି ମହାବିଷୟ ନିର୍ବାଚନ କରି ନିଜ କବି ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ ଓ ସାର୍ଥକ କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟର ଆଶା ଓ ଗୌରବକୁ ଶତଗୁଣିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମହାଯାତ୍ରା ପରି ମହାଗାନ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ରୂପ ସାରସ୍ୱତ ଶ୍ରମରେ ସଙ୍ଗୀତ ହୁଏ, ତାହା କବିଗୁରୁ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ବଦରିକାଶ ଶ୍ରମ ପରି ଅମର ଓ ବନ୍ଦନୀୟ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର କେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି? କେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା? ନା ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟଟି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଏକ କାଳଜୟୀ କୃତି। ରୋଗରେ ନୁହେଁ ବରଂ ତ୍ୟାଗରେ ହିଁ ପ୍ରେମ ନିବିଡ଼ ଶାଶ୍ୱତ ହୋଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରି କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ରାମାୟଣରୁ କଥାବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଚନା କରିଥିଲେ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟ। ତାଙ୍କ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଓ ସୀତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଚରିତ୍ର ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଟା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଥିଲା ଏତିକି ହେଲା। ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।